वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय सरोज। तो मु सरोज सार मु वीडियो रे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करछि। प्रथमे रिलेशन रो डेफिनेशन एग्जांपल किछि एई वीडियो रे सिखेबा। तो जो पिला माने एबे +2 फर्स्ट ईयर रु सेकंड ईयर जिबे ताको पई वीडियोटा बहुत हेल्पफुल हेबो। जेतो एटा फर्स्ट चैप्टर तो ये चैप्टर रु स्टार्ट कले कौन हम ना जदि चैप्टर उपरे टिके भलो जानी जिवे तो नेक्स्ट चैप्टर तुमको इजी लगबो बा ई सीरीज जते भी अच्छी फंक्शन आउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तापर आकु डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तुमको इजी लगी पारे। तो देखो तो आम एठी किछि कार्टेशियन प्रोडक्ट देछि ए क्रॉस बी मान हला कार्टेशियन प्रोडक्ट आर मान हला रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हला। तो एठी किछि एग्जांपल देछि मु तापर डिटेल जाउनी हला। तो गोटे रिलेशन जदि गोटे पेयर अच्छी ए कमा बी जदि बिलोंग्स टू आर तार अर्थ ए इज रिलेटेड टू बी है। तो ये किसी डेफिनेशन भी देछि किछि एग्जांपल देखि बुझेछि तो एते डिटेल जीवा ने आम खाली बुझवा जे रिलेशन कौन कारण रिलेशन 11 क्लास रे भी थिला। तो एठी जहाँ दरकार जे आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एतकी जानबार अछि। तो देखो एठी किछि देछि जे गोटे एग्जांपल देछि मन करा जाऊ सेट ए रे 1 2 3 4 अच्छी। तो आम एमटी रिलेशन क्या कहवा तो आर इजक्वल टू ए कमा बी जोटी ए माइनस बी इजक्वल टू 10। तो केबे हेबो नहीं केबे हेबो कि 1 जदि आम 1 2 3 4 अच्छी से संख्या को लेकिन जब चेक करवा जमी बुझाऊँ केबे भी 10 हेबो नहीं कारण 1 माइनस 1 0 हेबो कि 1 माइनस 4 माइनस 3 हेबो कि 4 माइनस 2 2 हेबो 10 हेबो नहीं। तार अर्थ ये जो आर लिखी ए कमा बी कंडीशन बा सेमिकोलन ए माइनस बी इजक्वल 10 गोटे एमटी रिलेशन है। तो आर इजक्वल कौन लिखा पाई सेट आउ गोटे एग्जांपल देछि देखो ना आर इजक्वल टू ए कमा बी जोटी कि ए माइनस बी रो मॉडुलस ग्रेटर दैन 0। तो एटा ही पारे कारण डिफरेंस जहाँ भी करबो जदि माइनस आसले भी प्लस हो है आउ सेटा सदाबे ग्रेटर दैन इक्वल 0 जमती 1 माइनस 2 रो मॉडुलस 1 या 4 माइनस 1 मॉडुलस 3 है। तो ये रिलेशन कौन कह ना एटा इज ए सबसेट ऑफ सॉरी इक्वल टू ए क्रॉस ए बा यूनिवर्सल रिलेशन माने सबू आसीपर है। तो दुई टाइप आम देखले एमटी रिलेशन आउ यूनिवर्सल रिलेशन। एबे देखवा ना ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड एमटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जोटा कि मुझे फास्ट एग्जांपल बुझेली जे जो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए तो ए रु ए पर्यंत जो रिलेशन थी सेटा नथिबो है। आ सेकेंड एग्जांपल कौन यूनिवर्सल रिलेशन माने सबू एलिमेंट रिलेटेड थे क्या सहित ना ए सेट ए सहित सेट ए है। तो सीटा आम आर इजक्वल टू ए क्रॉस ए लिखिपर यूनिवर्सल रिलेशन या ट्राइवाल रिलेशन भी कह जाए। तो एते जानवा दरकार नहीं। तो एमटी रिलेशन कौन आम जानले यूनिवर्सल रिलेशन कौन जानले है। तो ये थिला हमरो डेफिनेशन ऑफ एमटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। तो एबे देखा आउ गोटे डेफिनेशन जोटा कि आमर बेसी पड़ा है। तो ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो प्रथम देखा रिफ्लेक्सिवटा कौन तो रिलेशन आमर कौन हुए हाँ आउ गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन जदि सबू रिलेशन सैटिस्फाई कर जो रिफ्लेक्सिव भी होता सिमेट्रिक भी होता ट्रांजिटिव भी होता है आम इक्विवेलेंस रिलेशन कहवा। तो प्रथम देखा रिफ्लेक्सिव ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एव्री ए बिलोंग्स टू ए जदि गोटे स्मॉल ए सेट अंडर आसी तो समान टू समान माने फास्ट एलिमेंट भी ताहा हितो सेकेंड एलिमेंट भी से ही हितो जमती 0,0 बिलोंग्स टू आर 1,1 बिलोंग्स टू आर 2,2 बिलोंग्स टू आर। तो ये सेट ए रे केटा एलिमेंट अच्छी 3टा 0 1 2। तो देखो समस्ते निज सहित निजे रिलेटेड हो पारछंती है। तो यह आम कौन कह रिफ्लेक्सिव। तापर जा सिमेट्रिक सिमेट्रिकटा कौन ना जदि गोटे पेयर मन कर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर अच्छी ताको उल्टे देवा बी कमा ए भी से रिलेशन थी जमी ए1 ए2 नहीं बुझे है। आउ ए1 ए2 बिलोंग्स टू ए मैंने सेट ए रो एलिमेंट्स आम रिलेशन कौन नौ ए क्रॉस ए रु है पेयर हूँ जमी 1,2,3 अच्छे मैंने आम मन कर जो रिलेशन रे आम दुईटा पेयर ना मन कर जो 1,2 और 2,1 तो जो 1,2 रो माने रिभर्सटा उल्टाटा भी सही माने रिलेशन अच्छी माने आर सेट अच्छी माने 1,2 2,1 तो आम कौन कहवा सिमेट्रिक है। आउ देखो ये रिफ्लेक्सिव जमी समस्ते रिलेटेड होते ये देव 3,9 तो किसी प्रोब्लेम नहीं है किंतु रिफ्लेक्सिव माने सबू एलिमेंट सेम टू सेम सबू से रिलेशन थी अच्छे। तापर जी ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव माने कौन
ନା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପେୟାର ନେବା, ମନେ କରାଯାଉ a1 କମା a2 ଆଉ a2 କମା a3। ଏଠି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ସମାନ ଥିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ସେଟ୍ a ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ 1 କମା 2 କମା 3, ତ ଏଇ ଏକ କ୍ରସ୍ ଏରୁ ମୁଁ ତିନିଟା ପେୟାର ନେଲି 1 କମା 2 2 କମା 3 1 କମା 3। ତ ଦେଖ 2 2 କଟିଗଲେ 1 କମା 3 ସେଇ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଟା କୁହାଯିବ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଲେସନ୍ ଦେଖିବ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ନହେଲେ ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହେଇଥିବେ। କାରଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେୟାର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେୟାର ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସମାନ ଥିବେ। ଯଦି ସମାନ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେଖ 1 କମା 1 2 କମା 3, ହଁ ଦୁଇଟା ହଁ ଦେଖ ୟାର କେତେ ଅଛି 1 କମା 1ରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ 2 କମା 3ରେ 2 ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା, ତ ସମାନ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କାଟି ପାରବାନି ହେଲା। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହେବ ହେଲା, ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ତ ହେବନି କାରଣ କେବଳ 1 କମା 1 ଅଛି 2 କମା 2 3 କମା 3 ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସିମେଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି ଦେଖ 1 କମା 1ର ତ ଉଲ୍ଟା 1 କମା 1, କିନ୍ତୁ 2 କମା 3ର ଉଲ୍ଟା କ'ଣ 3 କମା 2 ନାହିଁ, ତ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ କହିପାରିବା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗା ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ନହେଲେ ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ଜାଣିଲେ, ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଲେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଜାଣିଲେ। ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ in a set A is said to be equivalent relation if R is reflexive symmetric transitive। ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ରିଲେସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍। ଯଦି ତିନିଟା ରିଲେସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ନାହିଁ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ କହିବା ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝିବା। ତ ଏଠି କିଛି ଏନସିଆରଟି ବହିରୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଏନସିଆରଟି ବହିଟା ଗୋଟେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍। ତାପରେ ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ନା R ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a କମା b ସେମିକଲନ୍ 2 ଡିଭାଇଡ୍ସ a ମାଇନସ୍ b। ତ ଯେଉଁ a କମା b ପେୟାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ନା 2 ଡିଭାଇଡ୍ସ a ମାଇନସ୍ b ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ଚେକ୍ କରିବା। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଯାହା ହେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡଟା ବି, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଏ ସେକେଣ୍ଡଟା ବି ଏ, ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ a ମାଇନସ୍ a 0 ହେଇଯିବ। 0ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ, ତାହେଲେ ଇଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା 1 କମା 1 ନେଲେ ବି ହେବ, 2 କମା 2 ମାନେ ହେଲା ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଚେକ୍ କଲେ ବି ସେ ସମାନ ହେବ। 1 ମାଇନସ୍ 1 0, 2 ମାଇନସ୍ 2 0, 3 ମାଇନସ୍ 3 0। ତାପରେ ଦେଖ ସିମେଟ୍ରିକ୍। ସିମେଟ୍ରିକ୍ଟା କ'ଣ କହିଲା ମନେ କରାଯାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେୟାର a କମା b, ତାହେଲେ a ମାଇନସ୍ b ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବାଇ 2 ମନେ କରାଯାଉ, ରିମାଇଣ୍ଡର କେ ଆସିଲା। ରିମାଇଣ୍ଡର ଯାହା ବି ଆସୁ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ତ ହେଉଛି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଓକେ ମାନେ ଗିଭେନ୍। ଏବେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଟେଇବା b କମା a। ତ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ମନେ କର 4 କମା 2 ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନେଲେ 4 କମା 2 ମାନେ 4 ମାଇନସ୍ 2, 2ଟା 2ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଯେଉଁ a କମା b ନେଇଥିଲେ ଏବେ b କମା a ମାନେ b ମାଇନସ୍ a ବାଇ 2, ତ ମାଇନସ୍ କମନ୍ ନେଲେ a ମାଇନସ୍ b ବାଇ 2। ତ a ମାଇନସ୍ bଟା 2ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଥିଲା, ତ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, 2ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେବ। ତ ଯେମିତି ଦେଖ 4 କମା 2 ନେଇଥିଲେ ଏବେ 2 କମା 4 କରିଦିଅ, ତ 2 କମା 4 ହେଲେ 2 ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 2, ମାଇନସ୍ 2ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ 2 ଡିଭାଇଡ୍ସ a ମାଇନସ୍ b ଇଜ୍ ଏ ସିମେଟ୍ରିକ୍। ତାପରେ ଯିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦୁଇଟା ପେୟାର ନେବା, ମନେ କରାଯାଉ p କମା q ନେଲି ଆଉ q କମା r। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଚେକ୍ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସମାନ ଥିବାର ଅଛି। ତ p ମାଇନସ୍ q 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ହେବ, ମାନେ p ମାଇନସ୍ q ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅଫ୍ 2। ସେଗୁଡ଼ା q ମାଇନସ୍ y ବି 2 ଦ୍ୱାରା q ମାଇନସ୍ r ବି 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ହେବ, ମାନେ q ମାଇନସ୍ rଟା ବି 2ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍। ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା p କମା r। p କମା r ମାନେ p ମାଇନସ୍ r, ତ p ମାଇନସ୍ rଟା ବି 2ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଆମେ p ମାଇନସ୍ rକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲିଖିପାରିବା p ମାଇନସ୍ q ପ୍ଲସ୍ q ମାଇନସ୍ r ବାଇ 2, ତାକୁ p ମାଇନସ୍ q ବାଇ 2 ପ୍ଲସ୍ q ମାଇନସ୍ r ବାଇ 2 ଲିଖିପାରିବା। ତ p ମାଇନସ୍ qଟା 2ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍, q ମାଇନସ୍ rଟା ବି 2ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍, ତ ଟୋଟାଲଟା ଆମର 2ର ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ p କମା rଟା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଛି। ତ p କମା r ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ r, ତ ଇଏ ବି ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଇଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ବି ହେଲା, ସିମେଟ୍ରିକ୍ ବି ହେଲା, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହେଲା। ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଲିମେଣ୍ଟସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 2025ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି, ମନେ କର -2 କମା 4। ତ -2 କମା 4 ମାନେ କ'ଣ -2 -4 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ -6, ତ -6ଟା 2ର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି ପେୟାର 4 କମା -10, ତ 4 କମା -10 ମାନେ 4 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 10 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 14 ବାଇ 2, ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି 14। ତାପରେ ଏବେ
थर्ड पेयर -2, 10 चेक करवा -2, -10 तो -2 माइनस माइनस प्लस 10 10 - 2 8 8 / 2 तो 8टा 2 रे डिविजिबल होची तो आम देखले -2 4, जदि रिलेशन अच्छी 4, -10 जदि रिलेशन अच्छी ताले -2 -10 भी से रिलेशन रहिबो तो आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जदि मो वीडियो भल लगथिबो तो लाइक और शेयर करेंगे सब्सक्राइब भी करदे नेक्स्ट वीडियो पे तो आम नेक्स्ट वीडियो रे आम फास्ट एक्सरसाइजटा सॉल्व करवा तो एतकी देखिथिबारु थैंक यू।